सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। यहाँ आकर आपके साथ मुलाकात होती है और अपने जो ख्यालात हैं हम आप तक पहुंचाते हैं और आप फिर दुनिया तक पहुंचाते हैं। आज स्पेशली जो ट्रैफिक के अंदर हमने ऑटोमेशन जो है वो लेकर आए, उस हवाले से बात हुई। जो ई टिकटिंग का निज़ाम है जिसे हम ट्रैक्स कहते हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है कि वो किस तरह काम कर रहा है और किस तरह से उसको रोल आउट करेंगे हम फ्यूचर के अंदर, और कैसे हमने इसके अंदर गुंजाइश रखी हुई है लोगों को अगर कोई कंप्लेंट है किस तरह से वो उसका अजाला कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, हमने काफ़ी बिल बोर्ड्स पर ना कराची में तकरीबन 40 स्पॉट्स पर बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए हैं जिसमें ना लेन्स भी लिखी हुई हैं और उसके अंदर गाड़ियां भी दिखाई हुई हैं। फिर हमने अपने सोशल मीडिया, आप हमारे पेज पे चले जाएं ट्रैफिक का या एफएम का 88.6, वहां पर भी टॉप से हमारी बातें और हमारे पेजेस पर नक्शे बने हुए हैं। लेकिन आपकी बात सही है, ये जितना करें उतना कम है, क्योंकि पहले जमाने में तो एक या दो होते थे सोर्सेज लोगों को जानने के लिए। पीटीवी होता था, वहां आपने बात कर दी, दुनिया तक पहुंच गई। अब तो इतने चैनल्स हैं, अगर हम 10 चैनल्स में भी चले जाते हैं तो कोई बंदा वो 11वां चैनल देख रहा होता है, वो कहता है आपने तो कुछ भी नहीं किया। तो ये इशू है। तो मैं एक दफा फिर जरूर कहूंगा कि जो पहली लेन है शारा फैसल की, वो बसेस की है और उसके अंदर वाटर टैंकर्स और कमर्शियल व्हीकल है। सेकंड लेन मोटर बाइकर्स की है, उसके अंदर ऑटो रिक्शा भी चल सकते हैं। अगर पहली लेन उनको खाली मिलती है तो मोटर बाइक वाले पहली में भी जा सकते हैं। तीसरी लेन कार्स की है, और अगर कहीं चौथी लेन है तो वो फास्ट मूविंग कार्स की है जो 70 के स्पीड पे जाकर ओवरटेक कर रहे हैं। तो दैट इज एक्चुअली ओवरटेकिंग लेन। तो ये छोटी सी चीज है, ये आपके जरिए भी आज पहुंच जाएगी। वैसे भी हमने बिल बोर्ड्स के जरिए एसएमडीज के ऊपर अपनी कैंपेन चलाई हुई है। बट यू सी, जितना बिगाड़ है 3-4 दिहाइयों का, आहिस्ता आहिस्ता टाइम तो लगेगा इसको इम्प्रूव होने में। स्पोर्ट्स में हमने रिवाइव किया है सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड को लास्ट ईयर मार्च से, और अब जो हमारी टोटल 18 टीमें हमारी, जिनमें से 10 टीमों के कैंप्स हमारे प्रॉपर लगे हुए हैं, जिसमें हमारे हॉकी का कैंप है, हमारे फुटबॉल का कैंप है, हमारे एथलेटिक्स का कैंप है, जूडो का है, कराटे का है, ताइक्वांडो का है, नेटबॉल का है, और उसके अलावा हमारा बॉक्सिंग का कैंप है, और क्रिकेट का है। क्रिकेट तो प्रॉपर टीम है हमारी, अब उसको हम पीसीबी में ग्रेड 2 पे ले जाएंगे इस साल, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये टीम जो है यहाँ से इंटरनेशनल लेवल के, हमारे नेशनल लेवल के प्लेयर्स पैदा होंगे। तो ये वो 10 टीमें हैं जिसके ऊपर हम फिलहाल कैंप्स लगाकर, और कोचेज हमने हायर किए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। बॉक्सिंग का हमारा अलग कोच है, इसी तरह हमारे जो है ना एथलेटिक्स के अलग कोच है। तो कोशिश हमारी यही है कि हम इस तरह से सिंध पुलिस का सॉफ्टवेयर इमेज लोगों तक लेके जाएं, जिससे वो लोग अपने आप को पुलिस के साथ रिलेट कर सकें, और इंशाल्लाह ताला इस काम में आप हमारा साथ दें। हमारा जो मैसेज है प्यार का, मोहब्बत का, रवादारी का, पेशेंस का, एंड्योरेंस का, स्टेमिना का, करेज का, स्ट्रेंथ का, ये दुनिया तक पहुंचे। इस वक्त जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है इस ई टिकटिंग के बाद, वो है एक कंपनी का मारिज़े वजूद में आना, जिसको हम कराची ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी कहेंगे। वो कंपनी एक दफा मारिज़े वजूद में आ गई तो जितने भी आपके चालान के मद में पैसे जमा होते हैं वो उस कंपनी के हेड में जाएंगे, एक उसका खास खतीब रकम। और वो कंपनी जो है ना, जिस तरह एक थिन लीन स्ट्रक्चर होता है, मार्केट्स के जरिए उन चीजों को इम्प्रूव करेगी। जैसे सिग्नल्स हैं, उनके अंदर स्मार्ट सिग्नल लेकर आना, जहाँ नहीं है वहां नए सिग्नल लगाना, जहाँ कैमरे नहीं है वहां तक कैमरे लेकर जाना, रोड के जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, रोड फर्नीचर लगाना, बोर्ड लगाना, पीएसएम बोर्ड लगाना, पब्लिक सर्विस जो है ना रिले करना मैसेजेस। तो ये सारी चीजें वो कंपनी फिर किया करेगी। अनफॉर्चुनेटली ये काम केडीए में ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो का था, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम नहीं हुआ। अब उसी चीज को यानी इस कंपनी के जरिए अच्छी खासी फंडिंग के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो सीरियसली सोच रही है, और कुछ ही महीनों में इंशाल्लाह ये आपको अच्छी खबर मिलेगी। पुलिस वालों के ऊपर इल्जाम लगता था कि भाई वो व्हीलिंग डीलिंग करते हैं, चौकों पे खड़े होकर लोगों को तंग करते हैं। हमने बात को माना तभी ये सिस्टम लेकर आए। ये जो बात कर रहे हैं इसको भी टेकअप किया हुआ है हमने हाईएस्ट लेवल के ऊपर। जो ब्लैकलिस्ट गाड़ियां हुई हैं उसमें पुलिस वालों की भी गाड़ियां हैं, और जो एक्शन हो रहा है आजकल 1 जुलाई से, जो अभी क्वेश्चन भी आया था,
تو وہ موٹر بائکس کے جو پولیس والوں کی ہے وہ بھی میں نے بند کرائی. ایون ٹریفک کے پولیس والوں کی جو میرے دفتر کے تھے ان کو بھی میں نے خود بند کرایا. ایکچولی تبھی تو کیمپین صاف شفاف اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوگی جب وین یو اسٹارٹ فرام یور اون ہوم. وہ سرکاری گاڑیوں کے ہوئے ہیں جس میں تمام ڈپارٹمنٹس انکلوڈیڈ ہیں, اور پولیس کے 640 چالان یا 39 چالان جو ہے اس وقت پولیس کی گاڑیوں کے ہو چکے ہیں. تو یہ کوئی مقرر نہیں ہے اور وہ سسٹم ہی ایسا ہے, وہ نہیں تمیز کرتا سرکاری گاڑی یا پرائیویٹ گاڑی میں, وہ ٹکٹ جنریٹ کرتا رہتا ہے. ہمیں 2 مہینے ہوئے اس کو اسٹارٹ کیے ہوئے, تو یہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے. جب کوئی چیز کامیاب ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور پھر سرکار تک وہ پہنچتی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم فوری طور پہ اس کو کورنگی سائڈ پہ بھی ایک نیا سینٹر کھولیں. اس کے لیے آپ کو جگہ چاہیے, ٹرینرز چاہیے اور اسکوٹیز چاہیے. جیسے آپ نے ایسے تو نہیں کہ روڈ پہ ان کو سکھانا ہے, نہ پانی کا بندوبست ہو, نہ کلاسز کا ہو جہاں پہ آپ ان کو کوئی لیکچر دے سکیں. تو وہ ساری چیزیں ملا کر ہی پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کر جائیں. تو آپ کہیں سے بھی ختم نہیں کر سکتے, کچھ بھی لے آئیں یہاں پر. ایکسیڈنٹ دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں, اور اگر میں کہوں کہ نوجوانوں کے مرنے کا سب سے بڑی وجہ پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ ایکسیڈنٹ ہے. 10 لاکھ جو ہے نا لوگ ہر سال جو ہے نا جانیں ضائع ہوتی ہیں ایکسیڈنٹس میں. کراچی کی اگر ہم بات کریں تو ہیوی ٹریفک کا بھی حادثہ ہوا, آگ بھی لگی گاڑی کو, لیکن اگر ہم اس کو ایک پورے سال کے ایکسیڈنٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو لاسٹ ایئر ابھی تک 164 جانیں ضائع ہوئی تھی ہیوی ٹریفک کی وجہ سے, جو اس سال ابھی تک صرف 67 یا 70 کے قریب ضائع ہوئی ہیں. 45% ڈراپ آیا ہے. تو دیکھیں کل کو بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, لیکن پہلے کیا ہوتا تھا دن میں 2-3 یہ ایوریج تھی, یعنی کہ مہینے میں 90 ایکسیڈنٹس ہوتے تھے. ابھی الحمدللہ جو بھی ہم نے پلان کیا ہے سیف سٹی کے ذریعے, ٹریکرز کے ذریعے, امپلیمنٹیشن کے ذریعے, اب دن میں 1 سے 1.5 جانیں ضائع ہو رہی ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ وی آر ورکنگ آن اٹ. جی ہاں دیکھیں ہمارے ایک تو ٹکٹس جو ہے نا لوگوں کو دیکھ کر ہم نہیں کرتے, یہ آٹو جنریٹڈ ہوتے ہیں, ورنہ تو بندہ پاگل ہو جائے 6-7 ہزار ٹکٹ نکال کر. تو غلطیاں ہوتی ہیں, سافٹ ویئر میں ایرر آ جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے صرف ایک دفعہ جانا ہے سہولت سینٹر اور کمپلینٹ لانچ کرا کے اپنا موبائل نمبر دے دینا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے جب کمپلینٹ آتی ہے تو اس کے ریوائنڈ کر کے فارورڈ کر کے اگلی کیمرہ پہ جا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر تو اس نے سیٹ بیلٹ پہنا ہوا ہے تو ہم میسج کر دیتے ہیں ان کو, وی نیور کال دیم. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ٹکٹ ہم نے سیٹ اسائڈ کر دیا ہے, آپ کا کانٹیکٹ صحیح تھا. اب صرف وہی رکشہ چلے گا جس میں میٹر ہوگا, اور ہم ڈیٹ دیں گے, اناؤنس کریں گے کہ اس تاریخ تک آپ نے میٹر لگوانے ہیں. اب جب ایک دفعہ میٹر لگ جائے گا نا, یہ 3 پہیے والا یہ جو چھوٹا رکشہ, تو پھر ہم اس کی لین مینجمنٹ کریں گے. وہ روڈ پر اس طرح سے نہیں رک سکیں گے جس طرح سے ابھی رکے ہوئے ہیں. ان کی ہم پارکنگ لاٹس بنائیں گے یا ایک لین دے دیں گے, اس میں رکشے کھڑے ہوں گے. جو اگلا رکشہ ہوگا اس کا رائٹ ہوگا ایک خاص جگہ سے جا کر پک کرنا. نہ وہ سواری کے ساتھ بحث کر سکتا ہے, نہ وہ اس کے ساتھ بارگین کر سکتا ہے. اس کو سواری جہاں لے جائے گی اس کو جانا پڑے گا, اور اس کو جو پیسہ فیئر میٹر دے گا وہی فیئر جو ہے وہ سواری اس کو دے گی.